ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଝରଣା। ଆହୁରି ବାବଦରେ କହମି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମିଟର। ଦେଖୁନ୍ ଏ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରମା ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯଦି আমার পাখে আছে বেলে তার যে লাইট আছে ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଛେ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବା। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଜୁହାର। ଫେର୍ ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରଟା ଆଣିକରି ଆସିଛୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ ବୋଲି ଆମର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି। ଆଜି ହଉଛେ ଚିତାଉ ଅମାବାସ୍ୟା, ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଚାଲିଛେ ସେ ଦିନେ। ଆଉ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଶାନ ପଦାକେ। ସେ ମଶାନ ପଦାରେ ଦେଖମା କାଣା ଜିନିଷ ଅଛେ। ଲୋକମାନେ କହିସନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଖରାର ମଶାନ ଅଛେ ବୋଲିକରି। ଆଜି ଚାଲୁ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କର୍ମା, ଥରେ ଦେଖମା ସେ ଜାଗାରେ କାଣା ଅଛେ କି ନେଇ ନ ଯେ। আমার পাখে কহবাই গেলে তো দেখুন মিটরটি ବି ଅଛେ ତମର ଲାଗି ଆଣିକରି ଆସିଛୁଁ। ଇଥିରେ ବି ଦେଖମା। ଆଉ ପହଲା କରି ମୁଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁମି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛେ ଯେ। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରେ ତ इंडिया डेट एंड टाइम नाओ। आपण मैंने देखो भल से फोकस कर देख 11 बाजिक 58 मिनिट 12 बाजवा 2 मिनिट अच्छे। आज हूँ संडे 4 अगस्त 2024 देखिपे। आज हूँ से उआस आपण मन के जदि विश्वास नहीं लगवा बोले कैलेंडर देकर देखिपारे। आउ थ रिफ्रेश कर देख फोकस है देखमा। देखवार लगे गले तो आपण मैंने देखुते पूरा बाटघाट भी नहीं बाटघाट खोजिक जीवार लगे पड़वा। आसुन आस मोर पचे पचे आस। देखिपे पूरा केन्ता जंगल है जीवार लगे बहुत ही रास्ता नहीं न। आगो यहाँ पूरा बिल्कुल खाली थिला ये पूरा जंगल हो गलान। लोक पाकर पूरा दिन बेले भी देखबार लगे गले किए भी नहीं आसनी जाके। चलो जीमा आजको टी आगे अच्छे देखी पारे जीवार लगे रास्ता भी नहीं भल से पूरा देखो आखे रहा इन जिते आनसन सब पोड़ासन। टे चारिआड़ टे भ्यू टे देख केन्ता जगह ये देखेबे। कहवा गले दिन बेले भी किए नहीं आसन टोटाली नहीं आसनी जाके एंता जगह जे
আর এই বাবদ কহমি এটা হচ্ছে সে মিটর দেখুন এই মিটর মাধ্যমে জানিপারমা যদি কৌশি জিনিস যদি অদৃশ্য শক্তি যদি আমার পাখে আছে বলে তার যে লাইট আছে দেখিপারে মু অফ করছে দেখুন সমস্ত সবু লাইট জ্বলুবা গোটে শাগুয়া লাইট জ্বলছে যদি আমার পাখে যদি কৌশি অদৃশ্য শক্তি যদি আইলা বলে নিশ্চিত ভাবে এটা সবু জ্বলবা আমার দরিয়া কেতে দূরিয়া রহলা বলে যদি জানিপারমা আমি দেখুন দেখবার লাগি গলে আপন মানে দিন বেলিয়া भी যদি দেখবে বলে দিন বেলে একলা আসবার লাগে সাহস নি করেন না এন্তা জায়গাটা এটা দেখুন আসুন জিমা के দেখুন দেখবার লাগি গলে এতে ঝাড় জঙ্গল হয়ে গলা না যে देखी पारे देख इटा से जगह जिन जगह लोक मान पूरा देखो इटा हूँ से जगह जेन लोक मान के आनिक पुड़ास आटा बेसी दिन नहीं बार 4-5 बछर जो बनाई भाई गोटे थर आम आसनु से टाइम आम पाखे कैमरा नहीं थे कि नहीं थे दीपावली दिन आसनु बाकी आम कि बहुत किसी तार माने अनुभव कर सारी एक्टिविटी से आउ थे जगह सिलेक्ट कनु बाकी से टाइम आगे पूरा बहुत खुला था देखो एवं पूरा बहुत जंगल हो गलान इटा झरनाटा बही जाऊँ पैन आवाज शुणुथे जस्ट इटा साइड अच्छे से जगह और आग कहवा गले जिते पुड़ाबार लगे नहीं थे देखु आम गछ आम गछ तले जिते भी अच्छे सब लोग के एंता लोक मन के दिया होता जे आपण मैंने जानीपे नदी में केन्ता लोक मन के दियासी बहुत तार माने तो तार माने बहुत जगह तार माने लगी रही आम जो जिमा बोले चिन्हा बना बाकी नहीं नसी ना हेल्ले प्रत्येक पहाड़े तार माने आम से जगहटा पे जड़े जड़े के देलार जगह देखिपारे झरना बुड़ी जाए लाई कर कहवा गले पूरा नाला अच्छे सब मुर्दार मैंने दिखाई आम गज दिन 2टा अच्छे सेंता जगह चलो सियाड़ कर जीमा बोले सियाड़े गोटे घरटे बनाई सेन भी देखमा सेन काଣା काଣା अच्छे जे
चलो इटा से आम गछ और सियाड़े जिमा देखमा आउ भी जगह अच्छे आ गोटे घर से बनाई से घर क्या बनाई सेटा के जाने नहीं जानवा तो आपण मान के रिव्यू भल से देखे नहीं पार्थुँ आम मैंने क्या जे कहवा गले पूरा सबुआड़े पूरा देखु चलवार लगे बाट ही नहीं आमर लगे सेंता अवस्था हो जाए पूरा बाट घाट सब चुटी हो जाए वर्तमान समय ने ऐसे घास ऐसे लता है कहवा गले बाट घाट भी नहीं न देखी पार्थे आपण मैंने चलो देखमा देखी पार्थे एटा सुंदर बनाई क्या थे बनाई आम भी नहीं जानी ये तो लोग मन बसवार उठवार ले बनाई तो जगह आईटा हूँ आम गछ देखी पार्थे देखो यार भ्यू टे देख जिते देखुन आपण मैंने एप्पल गछ फल सब जगह पूरा एंता लोक मन के दिखाई जे से मैंने क्या जानी पार्थे एंता जगह देखी पार्थे आप चारिड़ा देखुन खाली केनता जगह आउ इड़ा आस इटा हूँ देखी पार्थे पैन बही जाऊँ आम यहाँ हूँ हरिशंकर गोटे झरणा बही जाऊँ झरणा देखिए देखिपारे किए अच क्या देखो यार वीडियो टे देखो देखो केटे सुंदर जगह है पूरा वर्षा में सब पूरा फुल पानी जाती ये पूरा सफा है देखो
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଝରଣା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଆମେ ଅଛୁ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛୁ ସିଆଡ଼େ EMF ମିଟର ଦେଖୁନ୍ ମିଟର का ଦେଖେଇ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇକରି ଦେଖୁନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଗାଈ ଚଲେଇକରି ଦେଖିଦିଅ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖ। ଏଇଟା ଅଛି ସେ ଜାଗା ଦେଖ ସେଆଡ଼େ ମିଟରକେ ରଖିଦେଇଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ 12:58 ହେଇଛେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ରହିଲୁ ନ ଇନ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ହଁ ଦେଖମା। କହିବା ଗଲେ ତ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ବସିଲୁ ନ ଇନ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ବସିଥିଲୁ ଆରୁ ପ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷାର ଆବାଜ ଲାଗି ହେନ୍ତା କିଛି ଆବାଜ ବି ଏତେ ଭାରି ଜଣା ନି ପଡ଼ବା। ଆଉ ଯଦି আমার ভিডিওকে যদি ভাল লাগলা বেলে লাইক শেয়ার করবে আর চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবে ଆଉ ଆଗକେ ବି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ବେଲେ ଆନିକିରି ଆସ୍ମା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ଯଦି ଏନ୍ତା କୌଣସି ଖରାନ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛେ ମଶାନ ପଦା ଅଛେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଡରସନ୍ ନାଇଁ ଜନ୍ ସେନ୍ତା ଜାଗା ଅଛେ ବେଲେ ଆମେ ଆପଣ ମାନକେ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଖବର ଦେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିମୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେখাମୁ। ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଦେଖମା ଇଆଡ଼େ। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ରହିଲୁ କିଛି ବି ହେନ୍ତା ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଜଣା ନି ପଡ଼ିଲା। ଚାଲୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖମା ସେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପୁଡ଼ା ଅଛି ସିଆଡ଼ୁ ଯିମା। କହିବା ଗଲେ ଦିନ ବେଲେ ବି କେହି ନି ଆସନ୍ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପକାଉଥିବେ ଆର୍ କାଣା କହିମୁ ଆରୁ ବୋଧେ ଦେଖୁନ୍ ଚାଲବାର୍ ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁନ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ।
বাইক আছে সিয়াড়ে, ଚାଲୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ଯିମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାଗା ପୋଡ଼ା ଅଛି।